দিনি দিনি দাদর দাকিলা দিনা দাদর দাকিলা দিনা দাদর লোকনাথ ভাই কহিলে যে বড় ভাই আসিলে প্রশ্ন দেলেনি লোকনাথ তোর প্রথম থাক তু মতে প্রথমে প্রশ্ন দিয়ে মু দ্বিতীয় দিয়ে হও প্রশ্ন দিয়া দিয়ে নহলে এই যদি ঘুড়িকি নৃত্য নাকে জনা পড়বনি বাদিন লাখে জনা পড়বনি হও কলা নারায়ণ দিয় হে দেখা হয়ে ভকত বৎসল প্রভু দামোদর হয়ে ভকত বৎসল প্রভু দামোদর আজি দিয় হে দেখা হে নারায়ণ যুগে হেল বামনা দিলে বড়ি দ্বার মাগিলা দানা কলা হে মহাপ্রভু সত্য যুগে হেল বামন বড়ি দ্বারে মাগিল দান কলা তিনি পাদ দান দেলা বড়ি রাজা কলা তিনি পাদ দান দেলা বড়ি রাজা তাহাକୁ ଚାପିଲ ପାତାଳେ ଏକା ନାରାୟଣ ତୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଲ ଏକ କାଣ୍ଡା ବାଳି ବୋଥିଲ ତୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଲ ଏକ କାଣ୍ଡା ବାଳି ବୋଥିଲ समर्पी सुग्रीवर करे पंडित तारा को समर्पी सुग्रीवर करे समुद्र बंध बांधिल नारायण পরে জন্ম হেল পুতনা রাক্ষসী অধিল পরে জন্ম হেল পুতনা রাক্ষসী বধিল দিনে কুপুদার খঞ্জা ধরি সারাখিলা আউ দিনে মন্তারু পড়ি মামু মরিলা কলি যুগে বৌদ্ধ হেল লীলাঞ্চল ক্ষেত্রে রহিলা 60 পৌটি ভোগ খাউছ 60 ভোগ খাউছ ভাই ভৌণী কি ধরিণ একা নারায়ণ আজি পণ্ডিত মণ্ডলী মোর মণ্ডিত সভার হইছন্তি কেতে কলাকার আসন করি হে দিশুতি সুন্দর ভাই পণ্ডিত হে দড়ি মুখরা
ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲିବା କଥା। ତା ଭିତରେ ବି ରସ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ, ଆମ୍ବ ଗଛର ଫୁଲକୁ କାହିଁ ବଉଳ କୁହାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ସୌମାର୍ଜନ୍ୟ ସୁଧୀ ସମାଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଫୁଲଟା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଢ଼ରୁ ଫୁଲ ହୁଏ, ଡେମ୍ଫ ଅଗିଲାରେ ଫୁଲଟା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବଉଳଟା, ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳଟା ତା ଛେଲି ଆଗରେ ହୁଏ, ଛେଲିରେ ବି ହୁଏ। ତା ନା ବଉଳ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ନା ହେଲା ବକୁଳ। ବକୁଳ ଅର୍ଥାତ ବକଳ ଉପରେ ଫୁଲଟା ହୋଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ଦିଆହେଲା ବକୁଳ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ଫୁଲଟା ଡେମ୍ଫିରୁ ହୁଏ, ଆର ଡେମ୍ଫିରୁ ହୁଏ ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଡାଳରେ ମଧ୍ୟ ବଉଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ଗୁରା ଡାଳରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବକଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବାରୁ ନାମଟା ତାର ବକୁଳ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ଜଣା ଅଛି ପଣ୍ଡିତେ କହିଲି ବୁଝାଇ, ଏ ଦୋଷା ଦୋଷ ଥିଲେ ମାର୍ଜନା କରିବେଟି ତହିଁ। ଦୟ ଦୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମୁଦ୍ରା, ଅନନ୍ତ ସର୍ବଭୂପରେ ଯାର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବାଦିନାଟ କଥା ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି। ଯାହା ଜଣା ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲେ ବି କହିବି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକ ଦିନକର ଘଟଣା, ରାଧା ଲଳିତା କୃଷ୍ଣ ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହଉଛି ଦେଖିଲା କୁଟୀରରେ ରାଧା ନାହାନ୍ତି। ବିଚାର କଲା, ଆରେ ହେ 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 ହେ, ଏଇ ରାଧା କୂଳଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରାଧା ଯାଇଛନ୍ତି ଯମୁନାକୁ। ଗୌଡ଼ିଆ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଠେଙ୍ଗାଟା ଧଇଲା ଚେନ୍ଦୁଲଉଡ଼ିଟା, ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ବିଚାର କଲା, ଏଇ କେନ୍ଦୁ ପାହାଡ଼ରେ ରାଧାକୁ ହେଉ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ହେଉ, ଯାହାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ବାଡ଼େଇବି, ରାଧା ମରୁ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମରୁ। ପଣ୍ଡିତେ ରକେ କାଁ କରେନି, ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦୁ ଲଉଡ଼ିଟା ଧରି। ଦୂରରୁ ଲଳିତାଏ ରାଧାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଆସିଲାଣି, ଉପାୟ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କିଛି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଧା ଆଉ ଲଳିତାକୁ ମୁଁ ସୁକସାରି କରି ବସେଇ ଦେଲେ ଗଛରେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୋ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ମୁକୁଳିତ ହେବ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ମୂଷା ରୂପ ଧରି କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଏକ ସର୍ପ ଥିଲା। ସର୍ପ କ'ଣ କଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମୂଷାଟାକୁ ଗିଳି ଦେଲା। ଏ ସର୍ପ ମୂଷାକୁ ଗିଳି ପଦାକୁ ବାହାରିଲା। ମୟୂର ବୁଲୁଥିଲା, ମୟୂର ଆଜ୍ଞା ସର୍ପଟାକୁ ଗିଳି ଦେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲା କିରେ, ଏଇଠି ତ ନଟକୁଟିଆ କୃଷ୍ଣଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ବଇଁଶୀଟା ପଡ଼ିଛି। କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲି, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ବିଚାର କଲା, ଏ ବଇଁଶୀ ବିନା କୃଷ୍ଣର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତେ ବଇଁଶୀଟାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଥୋଇ ଚାବିଟା ପକେଇଦେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଚାବିଟା ଧରି ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିଗଲା। କୂଳରେ ଚାବିଟା ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା।
सी विचार कला ए गोटे माछ बोलिकी चाबिटाକୁ ଉପରକୁ उठेदेला आज्ञा ये उपरे चंचु बोलते थंट मारते देखिला गोटे लुहाटी आज्ञा सेटाକୁ तले पकेईदेला ये आज्ञा पंडिते जमुना रे पद्म फुटी पद्म पुष्प उपरे से चाबिटा पड़ा चंद्रसेना आसी खोजे कूल ये चाबी पाइला नहीं चाहू चाहू पंडिते संध्या गला पंडिते पद्म पुष्पटा मुक्ति हो गला चाबिटा रहिला पद्म पुष्प पर आज्ञा यही कथाटा ये समस्त किपरि मुकुलित हेबे मो भाई यार उत्तर देबे कला पंचदेव कर ध्यान रे मृढ़वन तू टे पंचदेव कर ध्यान देव महादेव बोलती सकल जन गणनाथ पूजा जननी जार गिरिजा गणनाथ पूजा जननी जार गिरिजा देव देव महादेव बटंती हे जनी पंचदेव कर लोकनाथ तो प्रश्नर उत्तर मुदेली आपण एटा विचार करी देखंतु उत्तरटा प्रमाण आसुची कि न आसुची मु वर्तमान रखिदेली आज्ञा ए राधांकर ललिता सुकसारी होई गछरे बसिछंती कृष्ण मुसार उपक धारण करी सर्पगर भरे अछि सर्पटा पंडित मयूरगर भरे अछि ए चाबिटा आज्ञा पद्म पुष्परे अच्छी बंशीटा आज्ञा सिंधुकरे पड़ी देखिए आज्ञा चाबिटा केमती आसीब बंशी केमती खोलिब समस्ते केमती मुकुलित हे यही प्रश्न गोटे भे उत्तर को देबू लोकनाथ भाई मोर कन्ने शुणुथिबू जना अच्छी बाप कहबू बुझाई न आसिले किछि पाई भय कर नहीं बादी कथा आज्ञा आउ गोटाए कथा रहिला से तो गोटे प्रश्न देला मु द्वितीय थाकरे आउ गोटे प्रश्न करी जोड़े करूछ द्वितीय प्रश्नटी है आज्ञा तीन जनकर मजूरी हेउछि 5 टंका गहली करनी तीन जनकर मजूरी हेउछि 5 टंका तीन जन जाई जने सौदागर कार्य कले पंडिते कार्य शेष होला सौदागर पाखरे पंडिते रेजा नहीं से 5 टंका टे धरई देला पंडिते ये 3 जन मूलिया 5 टंका को बांटिबे पैसा बळीबनी पैसा कमीबनी समानी समानी भाग ने लोकनाथ भाई मोर
କନେ ଶୁଣୁଥିବୁ ଜଣାଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଦେ ଉତ୍ତର କହିବୁ ନ କହିଲେ ଧନ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଜଣାଥିଲେ ବାବୁ ମୋର କହିବୁ ବୁଝାଇ पंडित जोड़े प्रश्न रहा आपण मैंने लोकनाथ भाई आसवे तृतीय था करे आलोचना समालोचना पर्यालोचना करी प्रश्नर उत्तर केते दूर ठीक हो कि भूल हो गवेषणा करी कहीं आपण मैंने पंडित जन मैंने बसी आपण आम बहुत ज्ञान नुह खाली नाटुआ कथा गोड़ उठिकी नाचिया कथा तो नाट हो आज्ञा आज्ञा कहला जने बस 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 आज्ञा शास्त्र आलोचना पुराण आलोचना कहला जने बस नातुणी जी डाकुची नातुणी ओ नातुणी कहला जने बस 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 शुण टिके अजा नातुणी रहस्य जने बस 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 जने बस 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 शुणिब अजा नातुणी रहस्य जने बस 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 देखो जाकू 12-13 वर्ष मो नातुणी की होईची 17 पंडित देखो जाकू 12-13 वर्ष मो नातुणी की हेलाणी 17 पंडित देखो जाकू 12-13 वर्ष नातुणी की मो 17 ए ओता पंडित नातुणी संगरे कला प्रीति ए पंडित नातुणी संगरे ओजाटा कला प्रीति पंडित ओजा हेले गर्भवास दने बस 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 टिके शुण अजा नातुणी रहस्य अजा को देख आज्ञा 12-13 वर्ष मऊसाल अजा को 12-13 वर्ष नातुणी की होती 17 ये अजाटा नातुणी संगरे प्रीति करुची किंतु नातुणी गर्भवास नहीं अजा है गर्भवास पंडित ये है ब्रह्म ज्ञान कला पिंड ब्रह्मांड एक मत ये जानती सुपंडित कला पिंडे सकल कार्य कर ये ब्रह्मांडे भूली नमन सुधी समाज पिंड ब्रह्मांड एक मत यह जानती सुपंडित पिंडे सकल कार्य कर ये ब्रह्मांड रे भूली नमर मु कहली अजा को 12-13 वर्ष नातुणी की 17 नातुणी लो पंडिते लक्ष्य करंतु 12 + 13 केते हला गया 25 वर्ष अजा को 25 वर्ष नातुणी की 17 ठीक है नातुणी संगरे प्रीति करी अजा हेला गर्भवास नातुणी संगरे तो अजा प्रीति कला पंडित अंटीराटा कोठी गर्भवास होइथला नाई आज्ञा टिके हृदय को नियंतु ये पिंड मध्यरे जीव आउ परम रूपक 2 जन वास करिसंती जीव आउ परम ये होउछंती अभद्य प्रेम जीव चली गले परम अर्थात पवन रहिबनी
ପବନ ଚାଲିଗଲେ ଜୀବ ରହିବନି। ମଉସା କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ନାତୁଣୀ ରୂପକ, ଅଜା ହେଲା ଜୀବ ରୂପକ, ନାତୁଣୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପବନ। ଏଠି ଅଜା ହେଲା ଜୀବ ଆଉ ନାତୁଣୀ ହେଲା ପବନ। ପବନଟା କେବେ ଗର୍ଭବାସ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବଟା ହେଲା ଗର୍ଭବାସ। କହିଲା ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ଏନେ ପାଦ ପଡୁ ଥାଇବ। বহু চালি ନ ଜାଣିଲ ଦେଖ ପାଦ ପଡୁ ଥାଇବ। বহু সলক্ষী চালি ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲି ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ବହୁ ମଉସା ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଚାଲୁ। ଯଦି ବାଜନାଟ ଏଇଭଳିଆ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ବଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଏଠେଇ ବୋହୁ ହେଲା କିଏ ପବନ। ଏ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ବଙ୍କା। ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଲା ଦିଟା ପୁରା, ଗୋଟେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ବେଳା। ଗୋଟେ ନାକ ଏ ପୁରାରେ ପବନ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ପୁରା ବନ୍ଦ। ଏ ପୁରାରେ ପବନ ଚାଲିବ, ସେ ପୁରା ବନ୍ଦ। ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ମଉସାଲୁ, ଯେଉଁଦିନ ପବନ ଦିଟା ପୁରାରେ ବାହାରିବ, ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ତିନିଟା ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆସୁଛି। ଏଇ ପବନଟା ପଣ୍ଡିତ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯାଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ଚାଲିଯିବ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଧାଇ ଆସ ଗୋପିଆ ମା ମରିଗଲା, ନିଧିଆ ମା ମରିଗଲା। ଆଲୋଚନା ହଉ ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ହଉ, ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ନାତୁଣୀ ବିଷୟ ରହିଲା ରାଜା ଧର୍ମଶୀଳ ନିକଟକୁ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦରବାରରେ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠାରୁ ବିଷୟଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲ।